tayo ha. Ito mga sisi ko 100 pesos. Large size to pang Boracay nyo. 100 Okay, 100. 100 silk. Silk 100 ha, silk. 100 silk. Next large. Buo ang brand. Buo ang brand, size large po. UK 16 ate. Large to XL 130 pesos. 130 floral. Gugutom na ka. Floral 130 ha. Next. Pang office. Ang babango ng crop top. Next madam ha. Ito po ay Bershka. Bershka ang brand. Small to medium. Small to medium ha. Small to medium. Small to medium to. Pamay ng bilog. Bilog 130 bilog ha. Bilog 130. Size ng silk large ate. Next madam pa one-sided. One-sided to medium. One-sided. Ayan o. Medium. Ito yung kanyang inner ha. Pa-inner. Basta ang ganda. Ayan o. Mine ganda na lang. Mine ganda 130. JNT madam. JNT tsaka Lala Move. Next. Small to med. Small to medium. Ayan. Smack yan ha. Smack. Okay, pa corset to floral. 180 floral to. 180 floral ha. Oras nang gugutom na ako. Mabe, gugutom na ako. Bukas ang live ko na mini dress. April Wayne, bebe. April Wayne, yours na be. Ganda nito. 180, mga madam. Divided. Jutom na. Divided, small to med. Ay, ang ganda naman nito. Mine polo.